incidents that I'm telling you. The threats have not just been against me, but they're against my family. And they're all just for showing and speaking out about a murder which was committed by members of the army just to go up the ranks of the army. We're very worried because this Tuesday, the 19th of March, there is a hearing in which charges are going to be brought against two generals of the army who have been shown to have approved the plan and to have paid money to start the process and for the intelligence which led to the murder. Lo que dice el abogado es que debemos de salir del municipio antes de que se haga esta imputación de cargos. Alfamir regresa a Colombia el 17 de este mes, el próximo domingo, y debe mirar a ver cómo se va a organizar, cómo va a salir del municipio. What we've been told by our lawyer in the case is that we must leave leave Pradera before these charges are brought on Tuesday. I go back to Colombia just this Sunday, the 17th. So we are looking, we are very worried about the situation, and we've been told we must leave Pradera. Se pide ayuda de Amnistía Internacional, donde califica el caso como de alto riesgo en octubre, pero hasta el momento no ha habido ningún resultado. The case was classified by Amnesty International as a high-risk case in terms of the risk to our lives last October, but until now we still find ourselves in exactly the same situation. Les doy las gracias por escuchar esta historia y compartir la vida de unas mujeres de corteros que están prácticamente en hambre y por escuchar esta experiencia que es algo, les hice fue un resumen de todo lo que es este caso, pero este caso es un caso de escribir un libro. Muchas gracias. I'd just like to say thanks for listening to my story, the story not just about my life, but about the situation facing the sugarcane cutters and their families, and the story of women who are living in poverty and hunger. This is a very brief summary which I've been able to give you, because really you could write a whole book about this case. And if anybody has any questions, then I'm happy to answer them. Would you like to ask a question? ¿Cuántos años tenía tu hijo? 22. For anybody who doesn't speak Spanish, she said that her son was 22 years old. Me siento bastante tristeza por todo lo que se ha pasado, ¿no? Lo que sigue pasando todavía, ¿no? Me da bastante pena todo lo que está pasando, está sufriendo su familia en el puerto de Colombia, ¿no? Es casi similar de lo que pasa en Perú también, de cierto modo. Estamos pueblos desplazados por las transnacionales y es un problema Sí. Sí me gustaría preguntarle si es que usted no ha pensado en la posibilidad de salir de Colombia para que su vida no esté en riesgo y de repente refugiarse aquí en Londres o en otro país por seguridad. Nada más también. Como familia, por seguridad sí lo hemos pensado, pero de igual manera esto requiere de un proceso un poco largo, pero la posibilidad si se presenta como familia es salir de Colombia lo más pronto que se pueda, ¿no? Vemos que esto no es fácil. Alfamir para llegar aquí tuvo muchos tropiezos con su visa y no es fácil, pues viendo que somos una familia conformada casi que por 5 personas.
Can I just check? Sorry, do we need translation? Does anybody here not follow Spanish? Yeah, we need translation. So the question, as well as expressing serious condolences and saying how sad it was, the suffering that Alfamir and the family have gone through, and drawing comparisons with what happens in Peru, in particular with the role of transnational companies, but also in other parts of Latin America. The question was around whether they had actually thought about leaving Colombia altogether and coming and seeking refuge somewhere like the United Kingdom. To which Alfamir said it is something that they have considered and would consider, but it does seem like a complicated process, and there are a lot of difficulties with it, especially given the problems which she had in just getting a visa and being able to get into the country. Buenas noches. Quería saludar a Alfamira por estar aquí con nosotros y compartir esta experiencia tan difícil y dolorosa para usted y su familia. Y quería decirle a todos aquí presentes que el presidente Santos es responsable de más de 2.000 casos de falsos positivos, y con este caso, con la compañera aquí presente, eso quiere decir que en Colombia continúan los falsos positivos y que nosotros tenemos que tomar acción a nivel internacional y exigir al gobierno colombiano en cabeza del señor Santos que pare estos falsos positivos, y más sobre todo la criminalización que se hace a los hijos de los corteros de caña, a las madres, a las esposas, a las abuelas, que son víctimas de todo este proceso, y cómo ellos siguen criminalizando y cómo siguen haciendo esos falsos positivos para tener rangos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros, la opinión internacional, a seguir soportando y escuchando las mentiras del Señor? Era esa mi posición. Muchas gracias. Ahora en inglés, Tere. Ay, no, esto mismo me pongo a llorar. Teresa wanted to just make the point that Santos is responsible for over 2,000 false positives in Colombia, and what we've heard tonight shows that the false positives are continuing, and that there's still a problem, and that there is a need for international action to demand an end to the false positives, and to make clear to everybody in the world that these things are still happening, but also an end to the criminalization of the sugarcane cutters, their families and their children, who have been victims of the whole process and are being criminalized. And how long do we have to keep listening to the lies of Juan Manuel Santos and his government? If there's a pause, I was just going to ask, could you just say something about how the tour's gone? So you were, what sort of support you've had so far? Que si podrías hablar un poquito sobre la gira, el apoyo que hemos tenido hasta ahora.